امروز روز شنبه پرشه بشلح بود که طبق گفته یکی از بزرگترین شخصیت‌های حسیدوت به اسم ربی مناهم به ربی یوسف میرمانو علیه السلام که هر کس که در این روز پرشه من را بخونه شنای مقرأ ترگم، یعنی 2 بار پاسخ و 1 بار ترگم، این برای parnasa برای تو موفقیت در parnasa بسیار موثره. خب ما درباره parnasa صحبت بکنیم که خیلی هستن که در پی این هستن که چطور در کسب روزی موفق باشن و در رفاه باشن، در مضیقه قرار نگیرن، مضیقه تنگ دستی و به کسی محتاج نشن. چه کار باید کرد؟ چه عواملی هستن که باعث کمبود parnasa میشن و چه عواملی هستن که باعث ازدیاد parnasa میشن؟ در این باره میشه خیلی صحبت کرد و ما درباره عوامل اصلی صحبت بکنیم که چه کارهایی که اعمالی هستن، چه کارهایی هستن که باعث میشن که انسان در کسب روزی موفق نشه و در تنگ دستی تنگی بکنه. البته این هم باید ببینیم که این ثروتمند بودن یا فقیر بودن اینها خیلی اوقات هست که بستگی داره به مزال. یعنی چی؟ یعنی که مشهد برخ اینطور مقدر فرموده که این شخص همیشه هر کاری که مونه موفق بشه، به هر چی دست میزنه طلا میشه، هر کاری میکنه براش برخه میاد، اینطور مقدر کرده. حالا این شخص هر کاری بکنه موفق میشه، حتی اگر فکر نکنه، نقشه نکشه، خود اینطوره. و یک کسی هست مزدرش برعکس که مزدر اینه که یعنی مقدر شده که این در فقر و تنگ دستی زندگی کنه. یکی از بزرگترین حاکمان اسرائیل در 800 سال پیش تقریبا اسم ربی ابراهام ابن عزرا علیه السلام، این خیلی معروف بوده در خیلی درجه تورا حکما نجوم خیلی اطلاعات زیاد داشته و پیروش بسیار بسیار عالی و پر از حکمت را درباره تورا نویم کتابیم نوشته و این شده یکی از بهترین و عالی‌ترین پیروش تورا نویم کتابیم. So, first of all, thank you everyone for coming tonight. I hope that you guys like the topic. I hope you guys like the food. I hope you guys like the program we do every week. We try really hard to get everybody to come. So thank you very much for coming. I'm going to try my best to translate for Harav. Like I say every week, if I make a mistake, please stop me. Make sure it's right. Don't be embarrassed. So Harav started. The topic tonight we're talking about is about parnasa. How to bring bracha in the business, money, make money, do well, to bring blessing in regards to money. So we're saying that today in Parsha B'Shalach, there's a segula to read Parsha Man. 2 times to read the Parsha in that section about that talks about Man, and then 1 time the Targum. So it's like Shnai Mikra. You read the thing twice and the Targum once. Same thing, this is a great segula to bring parnasa to a person. So, there's a lot of question what to do. What brings great parnasa? There's a lot to talk about. Harav is saying a lot of things can bring a lot of wealth to a person in parnasa. Harav said we'll talk about some of the basics that people can do. Harav is trying to get the point across that parnasa has a lot to do with mazal. Mazal means whatever God destined for it to be. So, for example, a person, and when they say anything he touches, his hand turns into gold. That's determined by Shemayim. It's determined by Hashem. So he doesn't have to think as much.
He opens a small business, money's flowing in. And there's always the opposite. There's a person that whatever he does is always stretching his hand for money. He's always, he's always trying to be successful, but he's failing. So Harav is also starting to talk about 80 years ago. There was a very big Chacham. His name was Harav Abraham Ibn Ezra. Ibn Ezra. Ibn Ezra. And then he was a big Chacham. He wrote a big Perush. 800 years ago. Is it 80 years ago? 800. I think he's Rishon. Ask him again. Harav Ezra 80 سال پیش بود یا 800 سال؟ 80 سال پیش. About 800 years ago. 80 سال پیش. در دوره رمبان مربوطه. In the period of Rambam, he used. And then he was a big Chacham. He wrote a big Perush on the Ketuvim and Navim, and I think that's what the big thing that we go on now. And he kind of stopped there, so we'll continue. بله. این شخصیت بسیار بزرگ مزدلش بود فقر و تندکتی، یعنی هر کاری میکرد این موفق نمیشد، فقر داشت. یه دفعه یکی از میخواهد داشت خوبی بکنه که یه کمی وضع زندگیش بهتر بشه، پولی داشته باشه، خرج بکنه که چیزی لازم داره بخره. چه کار کرد؟ یه کیسه گذاشت، یه کیسه پول، برای پول سکه شاید سکه طلا بوده، گذاشت جلوی در خونش. وقتی باز میکنه این کیسه برداره ببره. خب این کار کرد، گذاشت. اون روز ربنو ابن ادر علیه السلام چیکار کرد؟ با چشم بسته از خونه اومد بیرون. اینو ندیدا هیچی، من کس دیگه رو برداشت. و این کسی که به پول گذاشت دید که چه من کسی گذاشتم شما برداشتین؟ نه. چرا؟ من با چشم بسته بودم. چرا چشم بسته؟ میگه اون روز خیلی ناراحت بود. از موقع ناراحت بود. من چیکار کردم؟ گفتم برای که ناراحتی من در بره، برای خودم تصور بکنم که کسی که چشم نداره، کسی که کوره، چقدر در عذابه، چقدر در سنگین، چقدر در مضیقت، چقدر ناراحته، چقدر محروم از زندگی محرومه. خود من اینطور بکنم، امتحان بکنم که حس بکنم که اگر حتی سلام نابینا بودم چقدر در سنگی بودم، چقدر حالا برو خشم چشم دارم. چکار کردم؟ چه بسته با چشم بسته اومدم بیرون تا بفهمم که کسی که چشم چقدر ناراحته، حالا برو خشم من چشم دارم. So this Rav that we're speaking about, he didn't have any mazal or any parnasa. So whatever, we talk about mazal means whatever is destined from Shemayim, he didn't have it. So once someone wanted to do him a favor and put a bag full of money in front of his front door, a bag full of money, and in front of his front door, so that when he comes out, he sees it and he takes it. It happens to be that day that when Harav was leaving, he closed his eyes and he walked out of his house without seeing. He walked out of his eyes with his eyes closed and he didn't see the money. Someone else took the money. The person that left the money in front of his door went up to him and said, "Harav, did you take the money? Did you see the money I left in front of your door?" He said, "No." He said, the reason I didn't, as I was closing my eyes, I wanted to put on myself a hardship to, the people that are blind, they have such difficult lives. They can't go see where they're going, what they're doing. So I wanted to afflict myself on that same hardship, so I feel for those people. Therefore, so I did the same, and I didn't see the money, and someone else ended up taking it. پس می‌بینیم که چون این مدل ربنو ابن ادر علیه السلام فقر بود، هر کاری که میکردن که این بوده به این فایده نداشت. این در مدل فقر دنیا آمده بود، بخاطر اینطور زندگی میکرد. برعکس این ما بینیم که خانواده روتشیلد در اروپا چقدر همیشه ثروتمند بودن، چقدر دارایی داشتن. این معروف هستن به ثروت و دارایی و مال و این پدر اول خانواده این در یک خانواده کار میگه، در یکی از خانه های صدیقین اونجا کار میکرد، خدمتکار بود، کارهای حساب میرسید، کار میکرد،
خرید میکرد. این در این یک قبل از پسح این میگه به صاحب خانه که راب صدیق بود که من دیگه اینجا کار نمیکنم، برای خودم یک کاری پیدا میکنم و شروع میکنم به کار کردن. و این رفت و شروع کرد به کار کردن، برای خود یک کاری، یک کاسبی پیدا کرد و شروع کرد. عرب پسح وقتی که این را میخواست خونه را بدقه بکنه و یکنه از همه، دید که در کشوی این که کشوی یکی از کمدها که پول زیادی بوده، این پول دیگه نیست و خیلی ناراحت شد، خیلی معذب شد. این پول کجا رفت؟ چی شد؟ کی رو برداشته؟ زن بچه‌ها گفتن که حتما این خدمتکار برداشته. حالا ببینید چرا رفته که برای خودش کار پیدا کرده؟ برای اینکه پول دزدیده و برای خودش کاری پیدا کرده و این پول داره کاتبی میکنه، کار میکنه، حتما این برداشته. این میگه نه اینطور نیست، نه نمیشه، این آدم خیلی امینیه، خیلی میگه نه غیر از این کی بوده پول برداره، حتما این برداشته. خب اینو مجبور میکنن که بره با همین خدمتکار و بهش میگه که ببین من به تو خیلی اطمینان داشتم، اعتماد داشتم، ولی ما دیدیم که در عرب پسح که ما خواستیم همه را بزنیم دیگه این پولی که داشتیم نیست. ببین تو اگر تو برداشتی لطفاً برگردم و ما را از ناراحتی خارج کن. خب میگه بله من به شما این پول برمیگردنم و پس صبر کنید، یواش یواش برمیگردنم و این یواش باید پول برگردم. بعد مدتی چی معلوم میشه که این یه خدمتکار زن که گویا بوده یا غیر یهودی بوده این پول برمیداره و میبره به شوهرش، میده به شوهرش میگیره با این رفیقای خودش را دعوت میکنه برای شام و برای خوشگذرانی و اینا میخورن، شراب میخورن، مست میکنن و ازش میپرسن تو این پول که کجا بردی؟ از کجا پول بردی که برای ما جشنی ترتیب دادی؟ پول از کجا آمده؟ این برای اینا تعریف میکنه بله زنش بردیده و این پول از اونجاست و این پلیس اینا میفهمه و این زن را میگیره، ازش بازجویی میکنه چی از درسته بله، این اقرار میکنه و این پول را از این خانواده را برده. پلیس اینا ازش میگیره و برمیگردانه. این رفت که مینه وای این پول را این خدمتکار گویا برداشته، نه این خدمتکار یهودی. میره به پیش اون میگه که خیلی ببخش، به تو شک بردم، به تو سوی زن بردم، ببخش یادتون که به ضغوط این که تو پولی که بر نداشتی برگرداندی، حسن برخ ثروت و دارایی را به تو بده و هیچ وقت ثروت از نواده های تو نسل تو دور نشه. So we're talking about mazal again, and we're talking about parnasa. So we're going to give Harav gave a story about the Rothschild family. Many of you know who they are, Central Bank, New York, those kind of things. And just kind of gives them, he's giving a little bit of background. Also that what happened and how they got the mazal, how they got the blessing for parnasa and so on. So it's starting to say the Rothschilds
They're a family supremely rich, as everyone I'm sure knows. Unbelievable wealth they have. Give me the history of this family. The dad of the original Rothschild used to work for a family. He worked for a righteous family. He did like their accounting, he bought merchandise, he's kind of like their, executive assistant, so to speak, whatever. He decides one day, he asks his Rav, he says, what do you think? I want to go on my own. He says, okay. He goes on his own. And one Erev Pesach, the Rothschild's family starts looking, as they're cleaning for chametz, they go through one of their drawers to find where they keep a stack of their savings, kind of like a safe or a drawer where they normally kept the savings in there, and they see, wow, it's not in here. That's a lot of money that's missing. What's going on? Ask the wife, ask the kids, guys, the money, no. And they go say, you know what? Who took it? That same Rothschild's guy used to work for us. He's the one who took our money. They go to the Rav, they tell him the story, they approach the Rothschild guy, they tell him, hey, did you take our money? You took our money, you know what? You have to, if you did, please return it to us. Give us our money back. What he did is he shut his mouth, he said, okay, I'll return it to you, but just, obviously it was a lot of money. He says, so just give me some time, slowly but surely, I give you back the money. After a while, and then, which is what was going on. He says, okay, I'll return to you slowly, and so on. After a while, the Rothschild's family found out that the goy took the money. How? This goy that took the money gave the money to her husband. Her husband throws a big party, invites a lot of guests over, everybody ends up getting drunk. And when you get drunk, you start saying things you shouldn't say. Slips through their mouth that the money that we got was stolen from this family. Long story short, they go and they end up telling the police. The police takes the money, returns it to the original Rothschild family, and they tell them, hey, we found it at this, this Goy's family, this non-Jewish lady who took it from you guys. And this is what happened. As soon as the Rav finds out, the same family Rav that the Rothschild dad told him, hey, I want to open up my business, and so on and so forth. As soon as he finds out what happens, he goes to him, he says, I give you a bracha that from here on out, that because you shut your mouth, you did not say anything, you returned money that you didn't even steal, that you, your family, your kids, your kids will never, ever, ever be shortage of money, and whatever you touch turns into gold. That's the history of how the Rothschild started, as now we see they're gajillionaires, higher than a billionaire. پس این خانواده روتشیلد همیشه بسیار ثروتمند بودن، از میلیاردرهای دنیا بودن. برای چی؟ به خاطر اینکه این رئیس پدر جد خانواده که در این خدمتکار بود، این داد و فریاد نزد سر این چرا من شک می‌برید؟ من این همه شما خدمت کردم، این من کار کردم، این حرفا چیه؟ من اصلا ندادم، و داد و فریاد و فحش و ناسزا بده، این کار نکرد. بلکه چی؟ خیلی آرام گفت بله خب من برگردان و به خاطر این که بهش سوءظن بردن، شک بردن و این داد فریاد بر نکرد و دشمنی که نتودی به نسبت این را نکرد. به خاطر این هشون برف این برخه داد، این صدیق اینو برخه کرد که به خود این طول ثروت از تو و نوادای تو نسل تو دور نشه. بنابراین همیشه دوره به دوره اینا. پس ببینید که این چقدر اگر انسان از داد و فریاد و فحش و ناسزا و دشمنی و کنتوزی خودداری بکنه در این موارد، مثلا کسی بهش شک بره، بهش دعوا نکنه، سرش داد نزنه و دشمنی نکنه، مطمئن باشه که بالاخره برای بسیار زیادی خواهد آمد. So the story of the super rich was because of this, the family of the Rothschild. Because of the whole situation, what happened, because the dad didn't yell, scream, fush, make a whole big deal. He didn't make an enemy with them. He didn't cuss at them. He didn't curse them. He kindly, humbly said, okay,
and returned money even though he didn't steal the money. He just like, okay, kindly was okay with it. He didn't cause a whole scene, make a whole commotion. You took my money, then you get a lawyer, you get this, you get that. He was humble. Because of this, that Rav gave him a bracha that money will never be far from you or your family. You want to ask questions now? Or? Okay, and then, so the whole point of this is, there's no, that yelling, cursing, forcing, making enemies. Even if someone comes to you and says, hey, you, and accuses you, if you keep your mouth shut, the bracha will come. بس ما اینو یاد میگیریم که چقدر خوبه که انسان خیلی صبور باشه، یعنی حوصله داشته باشه و جنگ و داد و فریاد و دعوا برگار نکنه، بلکه فقط باشه و به کسی دشمنی نکنه، به خود این برای برکه میاد. یکی از بزرگترین عامل برکه چیه؟ که انسان در این موارد دعوا و مرافع و فحش و ناسزا و برپا نکنه، دشمن نکنه، چون برکه زیاد خواهد داد. و بنابراین عصبانی شدن یکی از بزرگترین عوامل کمی پرناسا است. اگه انسان عصبانی میشه، این پرناسا خود کم میکنه. اگر برای مقدر شده که در یک کاری $100,000 منفعت کنه، اگر سخت عصبانی بشه، این $100,000 دست میره. و یه طرح میدونه که این شخص اگر عصبانی نشه، پول به دست بیاره، صدقه میده، کاری خوب خیر میکنه. چیکار میکنه؟ یه طرح میاد برای این کاری میکنی عصبانی بشه و این پول به دست نیاد و این هم میثبت انجام نگیرم. پس باید انسان مواظب باشه هیچ وقت عصبانی نشه. عصبانیت این خیلی برای پرناسا مضره، خیلی پرناسا را کم میکنه و میشه وقتی که کسی اومد انسان عصبانی کرد، بدونه که حتما شنبرخ میخواد بهش یک منفعت زیادی بده و برای این طرح میاد و این میخواد شخص را عصبانی بکنه تا این از دست بده، برای این خود نگه داره، عصبانی نشه و مطمئن باشه که بعد از این ماجرا که عصبانی نشد، حتما براش ثروت زیادی خواهد آمد. So again, the point was having hosel, means having patience, not fighting, screaming, yelling, causing a scene, cursing, gives a person huge bracha for parnasas also. And now that we're talking about getting angry, screaming, yelling, fighting, Harav is saying that anger is the worst for parnasa. It will lower your parnasa right away. It's a direct, they're connected. So let's say, for example, someone is supposed to make $100,000 and he gets really upset. He can lose that $100,000 that's supposed to come to him right away. And the Yetzer Hara, the evil inclination, knows this, that if a person gets upset, they're going to lose the money. So what does the Yetzer Hara do? Comes to a person to get you upset, so you lose that, so you don't give tzedakah, so you don't have the opportunity to do more mitzvahs, so you don't have that parnasa. So a lot of times when Harav is saying that when something happens, where someone comes to get you upset, some situation arises where you come to get really upset, know that Hashem probably wants to give you something good, wants to give you some parnasa, and He's putting you through this test because the Yetzer Hara is coming to get you to make you not get that money. The Yetzer Hara knows when a bracha is coming your way, so He's doing everything in His power to make you not receive that blessing. Got it. و موضوع دیگه هم که خیلی مهمه برای پرناسا، موضوع حفظ چشمه هست که انسان چشمه خودش را حفظ بکنه از دیدن مناظر دوری از افت و در این صورت براش برکه میاد. کسی که چشمه خودش را نگه نمیداره و این طرف نگاه میکنه، به مناظر مخالف افت نگاه میکنه، پرناسا را از دست میده.
حالا شما فکر بکنید خب خیلی چقدر هستن که اینها اصلا تورا ندارن، میثوت ندارن، هر کار میخوان میکنن، این همه ثروت دارن. اینا چیه؟ اینها برای اینکه مزد کارهای خوبی که در این دنیا کردن بهشون میده که در دنیا هیچ نداشته باشن. اینها دارن مزد کار خوبی کردن میخورن و در اون دیگه دنیا هیچ ندارن. برای کسی که اشتباه دوستش داره و میخواد که در اون دنیا هم خوشبخت باشه، سعادتمند باشه، به خاطر اینکه چشما خودش رو نگه نمیداره، برای در این دنیا برای ضرر میاد، زیان میاد، تنگ دستی میاد، فقر میاد، در کار موفق نمیشه که این گناه ها پاک بشه، ولی در اون با زندگی خوبی داره. در یه نفر که در اریتره وضع خوبی داشت، مرد مالی خیلی خوب بود، میلیونر بود، این براش از آمریکا یه نامه خبر میدن که اطلاع میدن که یکی از نزدیکانش فوت کرده و به این شخص چند میلیون دلار میرسه. چند میلیون دلار خیلی پول زیادیه. بیاد و این پول بگیره، میاد آمریکا و اونجا پول میگیره و امضا میکنه و سند می‌نویسن و همه داره بگیرن و این پولا این بر میداره و میره اسرائیل. این میخواد این پول هنگفت که براش رسیده در کارهای مختلف، در معامله‌های مختلف نثار بکنه که این بشه چند صد میلیون دلار. اونجا قسمت اونجا توی ساختمان، توی بورس معاملاتی، توی خرید فروش، همه چیز. خب با مشورت کردن با کاردانها و اونا که در معاملات خیلی تجربه دارن، مشاورت میکنه و پورای خودش نثار میکنه برای در اقسام معاملات که پولا چندین برابر بشه. ولی عجیب، چقدر عجیب که هر کاری که میکنه ضرر تا همه پول از دست میده. هیچی، به خاطر اینکه از بانک پول قرض گرفته بود، خونه مجلل خودم از دست میده، خونه عالی مجلل از دست میده، هیچ، شد عانی فقیر. So Harav is talking about the point about shomer na'im, watching your eyes not to watch immodest things. That brings bracha if he does. If he does not do this, it affects your parnasa directly. So now Harav is saying, don't you ask yourself, what about all those people that don't do anything, they don't keep Torah, mitzvot, nothing, and they have the most money? Harav is saying, no, that they're getting the reward, they're getting the benefit of their mitzvot in this world, and that's not good. They're getting repaid. Hashem always repays you for whatever small mitzvah you do. Whether or not it's a big or small, you get repaid for it. So, Harav is saying no, that in the situation that someone doesn't keep any Torah, mitzvot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, nothing, and he has a lot of parnasa, know that he's getting his reward that he's supposed to get for the mitzvot that he did in this world, which is not a good thing. That's why, Harav is also, he's going to give an example. There's a guy who's a millionaire there was a guy who lived in Israel, and he had family who was a millionaire. The family passes away, he gets a call that so and so left you a will. Your will is millions of dollars. Come to the US, sign the paperwork, lawyers, that stuff. Come and pick it up. He flies all the way to America, signs the paperwork, takes the money, wires it to his account, flies back to Israel. He goes to investors, the bank, he gets loans, he buys this building, this investment portfolio, this 401, this stock market, this import-export business that he decided to do. He makes a deal with all these investors in the bank and also invests his own money to make a profit. He sees after that whatever he's doing, his portfolio is going down, 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 down. He's not only not making money, he's losing. Whatever he invested, he lost. Not only that, he lost whatever he had. And since he got so many loans and he put his house as collateral,
He ended up losing his own house too. Comes on you. And he ended up becoming a poor person, basically. Right, and also say the people who که وقت یک به دست این شخص یه نشریه میرسه، در این نشریه نوشته بود که انسان با چقدر مؤدب باشه که چشما خودش نگه داره، به مناظر منافی فرد نگاه نکنه، به عکسای زشت نگاه نکنه، خودش نگه داره و فهمید که چرا این همه پول از دست داد. به خاطر اینکه هر وقت که این شخص میرفت برای کارهاش، برای معاملات به آمریکا، به اروپا، در هواپیما، در فرودگاه، هر جا میرفت چشما خودش را اصلا نگاه نمیداشت، چشم چرانی میکرد، به هر جایی که میخواست نگاه میکرد و فهمید که چرا این همه پول از دست داد. برای اینکه چشم چران بوده و چشمای خودش را حفظ نمیکرده. به خود عهد کرد از این بعد به هر قیمتی، به هر نفعی باشه چشمان خود نگاه میداره، به هر چه باد با همه قوا سعی میکنه چشمان خودش هم نگاه داره. خب برای اینکه دیگه به این مناظر منافی فرد نگاه نکنه، چقدر به خودش فشار می آورد، چقدر به خود ناراحت میکرد، به سختی میداد و کوشش میکرد که هیچ چشمان خودش نگاه داره. از اون موقع بعد این ناگهان کارهای این روبرا میشه، یواش یواش ترقی میکنه تا ندانه که اون پولایی که از دست داد برمیگردن، حتی بیشتر از این هم برمیگرده. Nice. So, I believe it's a rabbi that told him, right, that do you watch your eyes or no? And then he gets the point that the person needs to. He didn't, the guy didn't care. Everywhere he would go, when he would go for business, to the airport, to the store, wherever, he would look at all women in a modesty dress, pictures, whatever he would see, he would just look. He didn't have brakes on his eyes. He would just look around, go crazy. And then when he realized that, hey, I think the rabbi is that told him, right? I believe. And then he realized that was the reason. And from that moment, he makes a promise: I'm gonna go as hard as it is, as long as I've been alive. I've been used to this. I'm not gonna do this anymore. From that moment on, that day and on, he sees that his parnasa starts going better and better and better and better. Not only did he make that money that he had, he made even more than that money that he was supposed to have. Kabbalah Rav, چند نفر سوال دارن؟ بله. ولی بعد از این داستان سوال شروع کنیم؟ بله. دیگه تموم شد. Okay, yeah, that was it, yeah. Okay, okay, you had a question. Yeah, I was gonna ask, you kind of spoke about it after, but it was more if you do the opposite, so when you anger and all that, how does that specifically tie in with losing your parnasa? How does getting angry make you lose your parnasa? Yes, where is the source, or where does that come from? Like two separate, completely different things. And also so let's just say the story where someone got cheated, or he said he's gonna pay with the Rothschild and he didn't steal it. Right. So what is a person supposed to do in that situation? They shouldn't stand up for themselves. They should just take the loss. Or Okay, I'll ask him twice. Harav, یه شخصی دارم میپرسن که ما گفتیم اگه آدم عصبانیت داشته باشه، شخصیت عصبانی داشته باشه، پرنساشو از دست میده. بله. میگه چطور، از کجا نوشته؟ چطوری از این از کجا داره میاد که از کجا داره میاد؟ میگن چه ربطی به هم داره؟ چه ربطی داره؟ برای اینکه عصبانیت خود انسان را یعنی وقتی انسان عصبانی میشه، خیلی از میتوت انسان میرن به ستر حرام. وقتی که انسان عصبانی یعنی سخت عصبانی میشه، طبق گفته هریزال هرچی انسان میتوت انجام داده، میتوت میره به ستر حرام و ستر حزازین تغذیه میکنه. البته وقتی انسان شروع میکنه برمیگرده. حالا همینطور که میثوای این میره به ستر حرام، همونطور هم
اون برکت و نعمت و سربانی که بعد بیاد میرسید تا حرام از اینجا. So the Arizal talks about it. That's the source of it. And he says that anger, he's not talking about regular anger, he's talking about crazy ballistic when you go, takes a person and takes his mitzvah and gives it to the Sitra Akhra. Negative side, negative force. It's a negative force, yeah, negative force. And they get strength, the negative force gets strength from basically from your mitzvot. It's like an energy, like a fuel cell kind of type thing. Like a gas, you're giving them gasoline. So that's where that goes. The Arizal, it's Kabbalistic, talks about it. Gemara talks about that. No, because it takes away your mitzvot, so therefore the parnasa that come to you, and so then it also take the parnasa to it too. The Yeah, negative so it basically takes the mitzvah and the zechut that you have and gives it directly. That money that you're supposed to make, takes that, gives it to the Sitra Akhra. گمارا میگه دوخه پرنسا آدم اصلا شد گمارا میگه که دوخه پرنسا بله گمارا میاره همین حرف رو به علیزالا چی میگی برام؟ گمارا میگه که دوخه اصلا میشه دوخه پرنسا ماتای پرنسا بله اینا گمارا میگه نه گمارا در واقع کس تمام نمیکنه در شون عرب و در واقع کس نمیکنه این مثلا لیتنون دوها ما توقعه لیتنون دوها اینا در کتابای گذشت نمیشه نه در گمارا Gabriel asked us in the source Gemara, he said no in Kabbalistic stuff. If people were wondering what's going on. Yeah, second question. Oh yeah. Harav, همون شخص یه سوال دیگه داره که ما گفتیم راجبه این همین داستان راثشایلد که این داستان راثشایلد این فامیله که داشتیم صحبتشون میکردیم راثشیلد دقیقاً اینا که پدره که وقتی اومدن بهش منش کردن گفتن که تو پول ما رو دزدیدی یعنی اگه خدا نکرده یکی از ما تو این جریان باشیم بهتره که ما هیچی نگیم و پول رو به طرف بدیم. اگر میتونین به این راضی کنین که نه من بر نداشتم و هیچ نکردم اگر چین بکنه پس عشان برام بخش یعنی اگه هی اصرار کرد بعد پولشو بهش پس بده یعنی پولشو بهش بدی؟ نه میتونه بگه من این نداشتم تو به خودی من شک مری زن میشی برو بگرد برو تحقیق بکن شاید در خونه تو یک کارگردی بوده اینطوری بگه. The main point is not to fight. So Harav was answering the question of what he was doing in that situation. He's saying the whole lesson of this thing was don't go crazy and start seeing. Yeah, if you get accused, Harav was saying, tell them go check your accounting, go check your book. Maybe you have a maid in your house that took it. That's exactly what that's a thing that he used. They come clean. Yeah, to come clean, you know. You could say it like that. You don't have to just give the money. But this particular guy, Rothschild, did that. He quiet. The whole point is that he was humble. And then because he was humble in humility, he was blessed like crazy. I guess one text. Okay, Gabriel, hold on one second. Go they're waiting. Since we're talking about parnasa right now, Yeah. I'm waiting for Bezat Hashem at the time of Mashiach. Where does parnasa fit in to the times of Mashiach? I know Rambam holds some things, and some people speak differently about parnasa. Are we going to be I understand the working? question. Are we going to be working to make money during the time of Mashiach, or are we going to be able to learn and not have to be worried about that? I don't think so. I think when Mashiach comes, I'll ask. Harav, یه شخص دارم میپرسن وقتی ماشیخ میاد ما دیگه هنوز بعد این سر کار باید کار کنیم که پول داشته باشیم که پرنسا بیاد. نه هیچ بر نداره دیگه اون موقع دیگه اصلا لازم پرنسا اینقدر فراوانی هست اینقدر ثروت هست اینقدر نعمت هست که دیگه ما فقط تورا میخونیم و اصلا رفضت میکنیم دیگه هیچ پرنسا اگه فرماد در داخل شبات برک بمدلقین که در آینده چی میشه در باغچه ها یک بوته های درخت های پیدا میشن روش میکنن که اینا چی میکنه چیه کلوچه یعنی مثل نان خیلی خوشمزه است این انسان میگیره میکنه میخوره. So no, when Mashiach comes, I'll ask him about the Rambam thing. ولی رامبام مثل اینکه چیز دیگه میگه نه؟ طبق رامبام میگن که یه چیزی میگن که وقتی ماشیخ میاد ما هنوز
طبق معمول کار باید بکنیم یا همچین چیزی نه همچین چیزی نیست. تو این فراوان زیاده خود حرامات برمان که دیگه اینقدر خوراکی حتی برانت که لازم به چه کار کردن نیست. ما میتونیم همه وقت صرف کنیم. این فرمودن که در اون دوره اینقدر بیوه ها بزرگ و عظیمتن که انسان یک دانه انگور میذاره توی گوشه خونه و یه شیر آبی میذاره به این میذاره بعد میکنه ازش آب انگور در میاد میخوره. Or I was like, no, when the Mashiach comes, it's not working. It's going to be, he sources the Gemara off the top of his head. He said, Gemara Shabbat, he says there's going to be fields where you go and they're just going to eat like a very sweet bread. Basically, this food is going to be growing. You're just going to pick it up and it's ready, boom. New type of food. Or it could be the same type of food, just minus all the working. And also, Harav is saying, like, for example, grapes will be growing. You take like a huge thing of grapes from the field, you put it in your house, you attach like a thing of faucet of water to it, and grape juice starts coming out. Like, crazy. My question is, so we're not going to have to do any more tzedakah, we're not going to do 10% maaseh, all these things are going to be removed? Harav, اولا با زمان اوکییم. سوال چند تا سوال دیگه داریم. ایشون میپرسن که پس در این روزی که مشیخ میاد دیگه صداقا و معصر و اون چیزا رو دیگه نداریم؟ دیگه نداریم نه دیگه. نیست. دور هم درس کنیم. صداقا دیگه برای کی بگیم؟ کی به صداقا بگیم؟ Everyone's gonna need it. Everyone's gonna be loaded pretty much. اینم بگیم که در نبی فرمان که در دوره مشیخ هر فرد هر پدر خانواده این 2800 غلام خواهد داشت. 2800 غلام servant عبدین. Wow. 2800. خب Is it after the Beit این 2000 برای چیه؟ چه فرق این 2800 غلام برای چی میخواد؟ اینا منظور این نیست که 2800 بیان همشون بیاد تو خونه این چه کار بکنن؟ منظور اینه که اینها در خارج از اسرائیل زندگی میکنن. خارج از اسرائیل، یکی در انگلستان، یکی در فرانسه، یکی بلژیک، یکی در هلند، یکی ژاپن، یکی اینا و اینها طبق قرعه کشی یا به ترتیب الفبا هر ماهی 4 نفر فانا میان کار میکنن، خدمت میکنن، میرن دیگر میرن دیگر اینطوریه. So in the Navi, it says times of Mashiach, each person, each head of the household will have about 2,800 servants. Each person. What does that mean? Servants mean literally people coming and serving to you. These people are going to live outside of Israel. I guess we're all going to be in Israel. They're going to be outside of Israel. And through like a lottery type of thing. They're going to go and 4 or 5 of them will come, and then they'll go, and then another 4 or 5 will come. Through lottery, so there's like an honor to come and serve. Which is pretty crazy. So, my question is, there's a lot of talk especially in the secular world, even in the religious communities, that a person should have a certain amount of money before they have children or have more children. Good question. And that's one extreme. Then there's the other perspective that says we don't factor that at all into the equation. We're going to get married, Great kids. question. So I want to know what the Rav says. Great question. How does a person draw the line? Should you forever just continue trying to have children, no matter how much money you have? Your question is to have money before you have kids or get married? No, not married. Kids. For sure not. Yeah, for kids. Only for kids. What's the question? Ask it both ways. What's the question? In general, you have to factor in I'll ask. Avida, what's the And then question? also, how do you draw the line? Like, should you always just try having kids forever, or does money ever play a role in that? Got it. حالا یه شخصی دارم میپرسن که خیلی هستن توی ارتودکسا که میگن یا کلن اگه آدم تو خاصیدی همونایی که سکولار هستن که ارتودکس نیستن میگن که نه بعد آدم اگه میخواد مثلا یه بچه داره تا پول بیشتر نداشته باشه که بتونه خرج بچه دومی رو بده بچه دیگه نیاره. آیا این حرف درسته؟ نه درست نیست. یعنی پول اصلا مهمی نیست. اگه راستی آدم محتاج پول باشه هنوز بعد بچه دیگه یه بچه دوم سوم چهارم شده. حتما برات میده بهش. بله. هم شنیدم برای کسایی که زیباییشو میخوان پیدا کنن خیلی‌ها هستن حالا که میگن من الان مثلا فرض کن 27 سالمه. بله. نمیتونم عروسی کنم به خاطر اینکه من بدهکاری دارم پول ندارم مثلا ماهی
$1000 من در نمیارم، چطوری میتونم زن بگیرم الان؟ این آیا درسته یا آدم بعد بره زیبوگوشو پیدا کنه، اگه پیدا شد نگه نه من الان نمیخوام، پول نیست. بله این وقتی انسان ازدواج کرد به سقوط این اگر انسان تمام قانون را اجرا میکنه، طهارت مشبهه و با لباسای محجومانه رفتار خودش را میپوشانه، برخه میاره به این برای این برخه میاره و به طور عجیب و غریبی از این طرف برخه میاد، این طور منفعت میاد و برای این نبستی از این ازدواج خودداری کنه. خب میتونه از این و اون تقاید کمک بکنه، بعدها برخ وقتی که برخه به خود این که ازدواج کرد این برخه میاد و میتونه برگردنه پولا را. So you shouldn't push up zero? Okay, so 2 questions were asked. One, what if someone doesn't have any money? Should he continue to have kids? Let's say he has one and he can't afford that one barely. Should he have another one? Harav said yes. Having another kid will bring the bracha and allow you more opportunities to make money and pay for the kid. That's one. 2, I asked him also about getting married. What if someone, I said examples, 27, 28 example I said, and he's not making any money, he's stretching for money, he has loans, he's paid back, what is he supposed to do? He says it's the exact opposite. Once you get married, even if a person is having trouble having a wedding, he can borrow from someone, and when he gets married, if his wife does tarat, takes care of certain laws about tarat mishpacha, there's laws you learn about sniut, the bracha will come through that channel, and you'll see from weird ways. Oh, money comes from here. Oh, money comes from there. The weird channels. Ajib gharib means like money from here, money from there, weird ways. And that's where the bracha comes from. So a person should not throw that off because of money at all. What if Shadchanim tell you that? What if? Shadchanim tell you that. Didn't tell you. They say first get money and then go out with girls. Harav, بعضی از شادخانه‌ها به بچه‌ها میگن، به جوان‌ها میگن که اگه پول نداری برو بعداً بیا. الان هنوز برات زوده. چون که تو پول نداری، الان وقتت نیست. حرفشون بعد چیکار کرد؟ حرفشون درست نیست. خب اونا که دریش رو خوندن آیا اینا میلیونر هستن؟ نه. چطور ازدواج میکنن؟ این درست نیست. این باید بدونیم که وقتی ازدواج کرد چند برخه میاره، پرنسا میاره، در کار موفق میشه. ولی وقتی انسان هم مجرده برخه نیست، پرنسا نیست. You're saying they're wrong, dude. You said the exact opposite. Those people who live in yeshivas, Avrechim, what are they? They're making money, millionaires? No. So too, just tell them you're making a mistake. Hold on, he's waiting for What's that. Mojarad? Means single. I got someone asked me to ask the question. I have a text here. Someone asked that if Chas Shalom, someone did the avonot of arayot, what are the consequences for it, and how can one do teshuva for it? How about wasting What is that? Specifically wasting seed. And I'm not going to say that. Wasting seed. No, say it. Arayot, and it includes that zel vatala and all this stuff. What are the Translate what that means for people. I'll say who don't know. okay? wasting seed. And also sexual. Arayot is illicit relationship with goyim, and what can the person? What are the consequences, and what can the person do to teshuva for it? Did you know the topic? حالا یه شخصی دارم میپرسم که اگر یه شخص خودش توی کارهای آرایوت بود و زر لباتالا کرد و با گویما بود و این حرفا، چطوری این پرنساش برمیگرده؟ آیا ممکنه که تشویع بکنه؟ چطوری باید تشویع بکنه؟ بله، چون اولا از کاری کرده از طریق پشیمان بشه و بر خود قبول کنه که هیچ وقت این کارا دست این کارا نمیکنه و حتی اگر خطر جانی هم داشته باشه برای این کارا برنمیگرده. این وقتی که اینطور فکر کرد، تصمیم گرفت، اعتراف هم بکنه حتی یا بدی باشم این کارا کردم، این شد مرحله اول تشویع. بعد یواش برای هر گناهی در نشان حاکمین اونجا چی بخونه، چی کار بکنه، چی بده، چی پولی بده، اینجا سعی کنه یواش
برای هر گناه کرده این تعنیف بگیره رو تعنیف بگیره و پول صدقه بده یواش بعد از 5 سال 6 سال میشه گفت 70% همین امورا پاک شده. I'll be the consequences also, please. و میپرسن به خاطر این کارا چیزشون چیه؟ یعنی ضررشون چجوری میخوره؟ ضررشون به دقیقاً به پارناسا میخوره یا آیا به چیزهای دیگه میخوره؟ پارناسا و ممکنه بچه‌هاشون بچه‌ای دنیا بچه‌ای باشن که خیلی پررو هستن، حرف چرا نیستن، حرف پدر مادرشون گوش نمیکنن، پدر مادر عصبانی میکنن، راه درست نمیرن، بد اخلاق هستن، مردم دعوا میکنن، مردم کتککاری میکنن، این از این در میاد. Wow. Okay, so the question was asked that if someone has illicit relationships before he's married with other Jew or non-Jew, and also wastes a lot of seed by himself, what are the consequences, or what can he do? Will his teshuvah be accepted? So one, the main thing is that yes, you can do teshuvah, and it could stop a lot. It could backtrack even a lot of things. One, you got to regret it 100% deep down in your heart. Even to the point where in the danger where someone has a gun to your head and says you're gonna do this this sin, or I'm gonna kill you. Say, kill me, don't do that. I won't do that. He doesn't have that feeling inside of himself. Two, there's a book called Lashon Chachamim. It says a lot of things in there to do. You can fast. We do this on Sundays. We have a shovavim thing. We're on Sundays. We read that Lashon Chachamim. We give tzedakah. We fast. So you can come on Sundays. That's exactly what Harav is saying. Anyways, and to give tzedakah and so on, and to go to the mikvah, Harav brings that down a lot also. And then, as far as consequence, it says that if a person doesn't do the shuvah and just goes and gets married and has kids, the kids can come out rude, be tarbiyats, they don't listen to you, they bother the parents, they have bad attitudes, they fight with everyone. They're just bad kids in general. And it affects the parnasa. And affects your parnasa. Yeah, we said that way early on. Harav, chances was to get okay. Yeah. Okay. A lot of people are in the stock market, especially now. And a lot of people make their parnasa straight from the stock market. Some stocks people say is almost like gambling. The stocks that move up and down every day. It's called penny stocks. Mm-hmm. I want to see if Rav has any input on this when it comes to the stock market. Mm-hmm. And is it considered gambling if the money moves very frequently every day? حالا به شخصی دارم میپرسن که قماربازی ما میدونیم قماربازی قدغن بدجو 100% و تو این روزا خیلی از جوونا و کارشون اینه تو استاک میخرن میفروشن اون نیست پس اصلا این کارا رو اصلا نکنن. He says don't even do this at all. Have explained a little bit about the stock market. Why? میپرسن چرا؟ چون که این مثل قماربازیه. آیا این دلیلشه؟ بله انسان ممکنه برای چی انسان پول میده که چی پول زیاد در بره. دقیقاً. برای نمیخواد که ضرر بکنه، نمیخواد پولش بده دیگران بگیره. نه. پس اینطوره، پس اینها پول میدن برای که خودشون نگیرن. پس اگر دیگران ببرن اینجا دزدی که اینا پول میدن که خودشون در ولی اگه چی؟ اگر این پولشون میره برای دیگران این از راضی نیست دارن این پس میشه دزدی. کی دزدی میکنه؟ دزدی از طرف کی میشه؟ مثلا پولی که این روبین گذاشته که چی بعدها این پول چند برای برگرده. اگر شیمون برگرده این میره پر شیمون، پس شیمون پولی که گرفته مالی روبینه. روبین راضی نیست که شیمون این پول گرفته. شیمون دزدی کرده. So Harav is saying the reason is people invest in stocks to make a profit. They put money to get money, right? Let's say you and like other Jews come and invest. Your stock goes down, your money ends up going to someone else. So the stock goes up, or somehow you end up losing, and one of your friends end up benefiting. That's considered stealing. That's because you're upset. There's another Jew in that stock at the time. You never know. How you know the stock has a million people? How many stock is Facebook on? Jigillion. So they know before they do that. They all know that that might happen. So they I think Harav is thinking about a Ponzi scheme. Yeah, no. That's a Ponzi scheme. Other people's Is Bitcoin the same thing? ولی منظورش اینه که استاک خریدن قماربازی نیست این چیه میگن مثلا یک کمپانی هست مثل مورد معاملاتی مثلا 1 میلیون قسمت داره مثلا میتونی یه قسمتشو بخری برای مثلا
$500,000. آیا این $500,000 یه روزی میتونه بشه 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، یا میتونه این $500,000 بیفته پایین بشه هیچ؟ ولی ربطی نداره به کسی دیگه. یعنی اینجا میشه این بورت معاملاتی، یعنی این مثلا میره مثلا کشتی مسافربری میخره اینطوری؟ نه کلا این کمپانیه میره هر کاری که خودشون میخواد با این پول انجام میدن. ولی تو میتونی یه قسمت این کمپانیه رو بخری، مثلا اگر این منفعت کرد آره ما منفعت کنیم. آره ممکنه ضرر بکنه فضا هیچی. آره ولی ممکنه ضرر کنه، اگه ضرر کردی دیگه هیچ. But he studies the stock. He studies the. ولی خیلی هم توش میرن میخونن، وقتشون رو میذارن که ببینن بالا میره پایین میاد، در از 5 سال 10 سال چی شده، پایین رفت بالا رفت. حالا میتونی کوکاکولا هم بخری. اینم مثلا کوکاکولا هم استاک داره، میتونی استاکشو بخری. بله. ولی آیا شاید یه روزی کوکاکولا بیاد پایین بگن کوکاکولا سرطانزاهه. بله. یه دفعه میاد پایین، خیلی میاد پایین، این $500,000 که گذاشتی شاید بشه $5. آره. اینم حساب میشه قماربازی. این قماربازی 100% نیست، ولی این کار درستی نیست، کاریه که ضررش بیشتر از منفعته. نه اینطور نیست. یعنی امکانه که ضرر بکنه بیشتر از دیگه منفعت بکنه. آره 100% امکان این که ضرر کنه 20% منفعت کنه، 60% ضرر بکنه. دقیقاً. این چیه؟ آره. حیفت پوله، حیفت وقت. I'm saying the reason is also, I explained it to him a little bit better, is because you have more majority chances of losing money than making money. Majority of stock people that I know, majority I'm talking about, I don't think there are 1 or 2, 3, 4 that are loaded. The chances of you losing money is a lot more than you making money. Therefore, you shouldn't do it. Okay. That makes sense. Wait, But not stocks as a whole, right? Because there are stocks that move like crazy every day, and there are stocks you invest for like a year. They barely slow, like a turtle. Maybe it's talking more about Maybe day it depends. trading. But honestly, you want to do something that has bracha. I learned that a long time ago when I was DJing. When you stop, do something that has bracha. Who cares? The money's gonna come to you Rosh Hashanah, right? What difference you do? You do stock or you go invest in toilet paper? You would have been a millionaire if you invest in toilet paper. Right? Who cares? Ask him, side note, ask him if someone doesn't have a nail clipper, can he buy his nails? Oh, I think heck no, but I'll ask. Harav, میپرسن اگه کسی ناخونگیر نداشته باشه میتونه آیا به دندوناش ناخوناشون رو بگیره؟ نه خوب نیست، ممکنه این قسمت ناخون بره داخل گلو بشه. بله خوب نیست. No, No, you can't. let's say you're in the middle of nowhere, you need to cut your nails, can you buy it? He said no. Or there's a piece that's bothering you, it's a little piece that's bothering you. آره میپرسن اگه ناخونت بشکنه یه قسمتش داره آدمو عذاب میده، میتونه با دندونش بکنه بنزه بیرون یا اونم نمیشه. خب اینم امکان داره، مواظب باشه داخل دهان نشه، داخل گلو نشه. Maybe but go careful doesn't mean Are you putting tuma in your mouth? Are you eating tuma? Is that like? ولی توما داره میره تو دهنت، مشکله که آیا این تو باید انگور نمیداره در بیاره بندش. just rip it off your fingers dude. Yeah, just let it go. حالا چه لیمودی خوبه تهیلیمی؟ Just tell me about it. Okay, what's a good limud or tehillim to do for parnasa? دارم میپرسن لیمود یا تهیلیمی برای پارناسا که بخونن چیه؟ چیز خوبی لیمودی برای پارناسا چیکار کنن؟ چی بخونن؟ پرنده میدوار نبی داشتن روی لایدار بینوده جرمیتنی خیلی مفسره بعد میدوار 119 بخونن اسم خودشون، مادرشون Like classic. و پرناسا تو بدون بن؟ بدون بن نداره فقط اسمش، مادرش، پرناسا تو Parnasa Tova. So they ask, what's a really good way to, what's something good like a Tehillim or something to read for Parnasa? I say read Tehillim 119. First thing Mizmor David. That's just 23. 23. It's what we say in Kiddush. It's the first paragraph. That's really good too. Tehillim 119. Your name, no Ben. Your mother's name, then Parnasa Tova. You know the letters. What's a good Tehillim to read for real push and not? Like for someone, like with someone's parents or something, someone chas v'shalom. حالا یه شخصی دارم میپرسن که خاص به شالام اگه مادری یا پدری شخصی توی بیمارستان باشن و در جریان خطرن چیکار کنن؟ تهیلیم بخونن؟ چه تهیلیمی بخونن؟ یعنی در خیلی خطرن. میدونی خاص به شالام لو علینو توی آی سی او این حرفا. خب اولا باید خانواده چیکار کنن که تمام خانواده اگر کسی از تفیلین بنده کسی که شبان نگه می‌داره شبان نگه داره، زنها هم که لباس محجانه پوشن و همینطور
از گفتن بدگویی لشن را خودداری کنن، زمان خودشون نگه دارن و تورا زیاد بخونن، تورا بیشتر بخونن، هرچی بیشتر تورا بخونن برای سلامتی خیلی محسن تره. So Harav is basically saying really important things. Everyone in the family should do teshuvah right away. Everyone in the family. They don't put on tefillin, they don't keep Shabbat. The ladies don't cover their hair the way they're supposed to cover, or be more sniut in the clothing. They don't speak lashon hara. Most important thing also, he said, is learning Torah. To learn more Torah, and that's zechut. Were they specific Tehillim? Harav, میپرسن تهیلیم به خصوصی هست که آدم بتونه بخونه یا فرقی نداره؟ مثال مزاره بخونن اسم خود مادر پرناسا و نه برای پرناسا، برای رفوه شده ما. برای رفوه شده ما، بله این همون 19 خود اسم مادرشون رفوه شده ما. So he said this works the same way. Tehillim 119. Your name, remember the letter said Aleph. If your name is my name is, for example, Avidan. So Aleph, the pasuk that starts with Aleph is a paragraph. Aleph, then Bet, then Yud, Dalet, Nun. So, and then your mom's name, no Ben, your mom's name, then Rafua Shelema. The Shachs Misha asking like, can I say say the guy's name is like Shimon ben Tova? Do I say Shimon ben Tova Rafua Shelema? Can I do that for somebody else? Yeah, that's what he's saying. That's what he's saying, or is he different himself? Okay. No, he's saying in the beginning. 119. 119. Yeah. Spell it out. Harav, chant a swallow diga, okay? Yeah, ask. Ask him, if you go to a shir, let's say in Spanish, you don't understand Spanish, do you get schar in Torah? Harav, شخصی میپرسن که اگر بریم توی شیور تورا ولی توی زبون دیگه است زخار میگیرین هنوز؟ اگه هیچی نمیفهمین؟ مثلا میری یه شیور توی اسپانیش نمیفهمین ولی نشستیم اونجا ترجمه هم هیچکی ترجمه نیست که بکنن آدم زخار میگیره، زخوت میگیره از اون بله البته این دوره تورا است که میشنوه نمیفهمه خب He still gets schar, even if you don't understand what you're saying. خب مثلا تای کنه که به جایی که میشنوه میفهمه. As long as we hear you. No, he said try to go somewhere you can understand. Oh, good. Yeah, try to go somewhere you understand. But you still get schar than them? Yeah, except for being a different Torah, you get schar. Jason, what's up? Someone is fortunate enough to invest in stuff, what should he invest in? Someone is fortunate enough to have savings and invest in something, what should he invest in? آره دارم میپرسن شخصی که باروخ هشم خدا براش پارنسا میفرسته توی استاک و این قماربازی ها نمیخواد بره ولی مثلا توی چی پولاشو بذاره؟ چی بذاره؟ آره مثلا ملک چه میدونم بهتره که همین ملک و این که زمین بخره و این ساختمان بکنه ساختمان بفروشه real estate. Do real estate, buy, sell, buy a property, physical property. You're saying don't do these other things. Because the chance of you making money probably, I'm guessing, is more than you losing money. If somebody is, let's say, he's not a tzaddik, he's a normal guy, Benoni, and he finds a girl hypothetically in dating, and the girl is religious and good, and meets the qualifications that he's looking for, but she doesn't want to cover her hair with the wrapping. She wants to wear a wig. He's gonna say no. Should he, and let's say maybe he's not so young. Should he still marry her, or should he keep looking for somebody else? Let me ask. حالا می‌پرسم که اگه یه شخصی بره شیدوخ خیلی مذهبی نیست، طبق معمول، ارتدوکس زیادی نیست ولی می‌دونید طبق معمول، بنانی. یه شیدوخ پیدا کنه ولی می‌بینه که شبات نگه می‌داره شیدوخ دختره ولی قبول نمی‌کنه که با تیخل رو سری موهاشو ببنده. فقط می‌خواد شیطل بپوشه. آیا باش عروسی بکنه یا بگه ببخشید که من نمیتونم؟ اگر بتونه راضیش بکنه برای توضیح بده و بفهمه که چرا فرق چیه، چرا این خوبه، چرا این خوب نیست، توضیح بده یک بار دو بار تا یک جزوهایی که چاپ شده که اینا در این نوشته که چرا کلاگیز خوب نیست اینو بهش بده بخونه شاید بفهمه. اگرم گفت نه همینه که هست برش کنه. I was right. So he's saying, basically the question was, you're going to go out with someone, she's religious, but she doesn't want to cover her hair. Harav's saying you should give her pamphlets. There's pamphlets that I think Harav's nephew wrote also. Avram Esakian. Yeah, he has a bunch of pamphlets too.
you should just explain you should explain, hey, this is a situation where if you can, if not, no, you should not. Back to the conversation we had about, you asked about marriage and if you need a parnasa, you have to make a parnasa to get married or even have kids. He said not to wait for it, but and he said that specifically that they will get parnasa from weird different channels. Right. If there's sniut and they're right. He said yeah. So, but there's people like that today that are doing that, but they're not making ends meet. I'm guessing. I mean, and we all see it, They're still not making ends meet. Okay. I mean, like, what does he say about those people? هراو ما راجع به این صحبت کردیم که اگه شخص بخواد بره عروسی کنه ولی پول پرناسا خیلی نداشته باشه هنوز باید بره عروسی بکنه براش پرناسا میاد از طریق چیز عجیب غریب براش پول میاد. اگه خانومش سنیوت باشه با روسری ماشو ببنده شبات نگه دارن طرف میشبخه و این چیزا. شخص داره میپرسه که کسایی هستن که همه این کارا رو دارن میکنن و هنوز مازادشون رو ندارن. این دلیلی داره که هنوز چرا پارناسا براشون نمیاد همه این کارا رو دارن انجام میدن. ممکنه اینا اوانی دارن که به خاطر اوانی دارن این که پارناسا کم میشه. مثلا اینکه اوانات این که پدر مادر را احترام نکردن نمیکنن این پدر محترم اداره کردن یکی از عوامل کمبودی پارناساست که دیگه پدر مادرش احترام میکنه عزت میکنه براشون خدمت میکنه پولدار میشه. Wow. He's saying it could be they have a sin, those type of people, that because of that sin, that's the reason they're not getting money. Example, kavod avim, not respecting your parents. You don't respect your parents, you're not going to have money. And he says the opposite if you do. If you do, it brings how much more blessing that it brings. Ask more questions. Yeah. Let me ask him. What does the rabbi think about the vaccine? I was going to ask him this. Harav, شخص دارم میپرسن خودم میخواستم از اون بپرسم الان راجع به این مریضی بیماری که هست میگن یه دونه واکسن اومد که میتونه آدمو مثلا یه کاری کنه که پیشگیری کنه که این مریضی رو نگیره ولی خیلی بعضیا هستن آدما نه دکترا آدما هم دکترا میگن که شاید به بدن صدمه بزنه. دکترا میگن Do the doctors say this thing or no? نمیگن ولی هر واکسنی اینا داره. کلاً واکسنا همشون درصدی کمی هست که آره درصدی کمی هست همیشه هر واکسنی نه تنها برای این مریضی بهتره که ما بگیریم این واکسن رو یا بهتره ما نگیریم. من شنیدم که نمیدونم در انسان یه احساسی میاره که انسان کافر میشه. آره درسته برای یه هفته آدم تب میگیره لرز خسته میشه میفته تو تخت خواب مریض میشه. خب من در این باره در این مواقع در این مورد گفته شده چه بالاتر تعدیب این میگه اگر بکنی ضرر داره این میگه اگر نکنی ضرر داره. خب چی چه بالاتر ولی خیلی هم میگن ضرر اینی که اگه بزنی تب لرز کمتره ولی اگه نگیری خدا نکرده بعضیا بیمارستانی میکشن لوله میذارن تو سینه‌شون بعضیا لوالین از اولام میرن ولی واکسنه اگه بزنن به اون درجه نمیرسه. خب خیلی از بزرگترین که بدن. آره خیلی از بزرگ مثلا فکر کنم هراو یצחק یوسف و هراو خان کنیسکی گفتن که ما بزنیم. Can't do this on video. Tell them the Gadol Hador said it, so what is even the question? That's what he's saying. How about the cryptocurrency if you own to do so? Bro, yeah, I think he said, listen, he basically said, he doesn't know. He's like, what happens if you get it? He said, I heard people get sick, people get like messed up for like a week. I said, yeah, some people get it. Tablars, they get fever shakes, this, that. Yeah, is that we're talking about this specific. And I told him in general, all vaccines in general, But Harav is saying, listen, at the end of the day, I explained to him that the chances of you getting it, the vaccine, the side effects are less than, God forbid, some people that get COVID that can pass away or something.
So Harav is saying, I don't know if a lot of the, he's saying, look, a lot of the big people, he said, I don't know enough about it, but a lot of the big people in Israel, they are Gedolim, Harav Yitzchak Yosef Chaim Kanievsky saying, get it, so, you know. Rabbi Hanania.